Dirien teka bo stroti fu senu ganga sipi na Italia kondre ten jiwa officieri di bene Julius afrantwoord abra Paulus nanga tu trasrafman. Julius bede officieri in na grupo soldati di rebekar a grupo fagran konu. Na so gonna sipi fu adrimitium di bo gadelan presi in na districti Asia. Di we gwe Aristarchus kangawi. Abede oma fa foto Thessalonica in Macedonia. Atrade doro na foto Sidon en Julius met de sogbon fuji Paulus okasi fago luku den matifeng fu den sorgen. Duk mop op trape a winti be waiko na sipi tapu. Fu date de serip sa crossbay fa eiland Cyprus. Na Bietif Cilicia nanga Pamphylia kota se abra gona foto Mira in Lycia. Drape a officieri fenwan sipi fu Alexandria di bogwa Italia kondre. Sa mekun gwen na sipi dat wan her pisteng bego safri nomo en nanga furu muti man dor in na Bietif Knidos. Afu da winti be wai tranga kona tapu seri gwen na Zuidzee fa eiland Kreta top sa pres direkar Salmone. Dump sa Salmone nanga furu muti dora pres direkar bu ankra presi crossbay fa foto Lasea. Ubelas furteng ba en anobe de mabunte moro fudanga sipi tapse pika ten peden je faster bem sakba. Fudate de Paulus warsko den tak. Brada, me sitak o kan kis bigi problema e fuk mopo jaso fugo moro fara. Akatak ulas a sipi nanga de lai, ma akantu tak ulas ulibis refi. Ma officieri ben vertrouwd kapten nanga man di be chara sipi morole Paulus. Fu dalan presi pere bende no ben boom fu sa koruten. Mek moro fu de man jarai fu mopo drape go moro fara. De bon mek muiti fu doro na Phoenix fu sa koruten drape. Phoenix be de wan lampresi na Kreta en wan sipi be kan doro drape fu Zuidwest na Noordwestzee. Daar wint een beetje wai safri, maar op Zuidzee, de man praktiseert dat de boma kies, sa de bewani. So de lusa ankara en de serie crossbay van shore of Kreta. Maar no langa baka die de lusu, wan boon hebi wint een beetje wai. Die ben kara Noordoost winti. A winti dat beetje hara sipe chargwe. En voor doen be ma dra sipi. Meku liben ja winti. Doen dora nap ti elanti. Clauda na sepe a winti no be wai so tranga ube a furu muitete fu no lasap timboto so den haren kon in na sipi tene me ki te waka onda sipi ka loktu fu tayden planga fen hora wan bakata den sakane seidi va watra chara sipi pekale be frede taka sipi be ka fastap den santi banyi sirta a winti beri je srefi tat me ka tamara fen ten biji trove de lai gonase. Adif 3 day, den tref trove san fa sipi, so lek seiranga te, walo day, sono zo stari, no veref si, en a winti be tawai tranga. Tef kaba, no ba ap hopu moro, taku bo fen yepi. Somen day langa, de mano ben nyang. Da Paulus kot nap na den mindri, en a tegi den tak. Brada, if ube archimi funo serik mop of Kreta, dan de problema dis no ben mitunu, en no ben las de sani, ma me begu no, funo las ati, bikal no wan funu o las un libi. A sipi wa o lasi. Minaf gado, en me dineng, a neti dipsa, wa engefen kami, dat time taki. Paulus, you na frede, bika im knap fes a gran konu. Luko, fu you ede, garo sa kibri a libi fu ala desmadi de na sipangai. Brada, dat me konom las ati, bika me brib gado. Ala sansa waka, lek fas en taigmi, ma sipogo fas na tapwa eilanti. Abe de tina fodekba, do be las pati tapa sef Adria.
Da mindri neti zo, den sipi man be kisa firi, takon de cross bay wan shoro. Dat denk den saka wan pis loto, na wan tego na watra, fu marki odipa se be ne drape. De marki, taka watra, den tipi 360 meter. Chinso moro fara, de marki 207 meter. Dat den bijin frede, taka sipo nakpanya de bijisto na watra. Dat de, den saka fo ankara baka sefa sipi, gwen na watra. Dat den bijin beji fu dey broko. Maar den sipi man, be wan lurk mopo fa sipi, den saka pin boto in na se, dat den do, lek de bogo saka ankara na fesse fa sipi. Ne Paulus taiga officier na den soldati tak. If the man is not tie na sipi, uno talibi. So den soldati kap den te fa pin boto, meka fadogon na se. Jinso fos dey broko, Paulus taiga ala malatak, den mus nyang. A taiga den tak. Na tina fode ikba, die wes doi wakti nomo, zonder of nyang wazani. Maar met taigu of nyang, bika wabe van of talibi. Not sapsanga no wanfunu. Die Paulus takso, eens tek brede en hij tak garotani, lek fes de alamala, da broken en hij bigi nyang. Alla de man kis de kati en hij bigi nyang tu. Ove danga 200, nanga sebi tenti na 6 ma, tapa sipi. Baka di den nyang te den bere furu, den tro alees gwen na se, fa sipi komoro lekti. Die de broko, den shashoro. Maar den oben sap, na soort kondre den de, dat den shiwan presi, pe santi ben de. So den teka bo soroti, puchara sipi gwana shoro, drape, efa ben man, den kap den te, lip den ankara in na watra, de lus den te, na sa de beta stuur, dat de opa fese seri baka fa winti chara sipi, gwana shoro. Maar sipi kon vast tap wan santi banye. A fes pisi, no be man bewegi sretref moro. En de transkwala nakabaka se pis broko. Den soldati be wan kir ala den straatman voor no wanf den swengwe. Maar officieri no mek den do dati voor dat be wan tak Paulus mus talibi. Da koma den tak den smadi sap sweng bem jump op fosfu sweng ga shoro. Den trasma bem tek planga no so trapis pis fa sipi fu doro shoro. Na so dala mala doro buna shoro. Baka dun doro buna shoro. O kisi viere taka eilandi ne Malta. Des map drape ben bun srestre fi juno. Deme kon biki fa ta den karu alamala kons dolonten. Fudi aleng ben fadon en abe kouru. Paulus biki wan bosu dreitaki. Tapoten na faya wan takrus nekik mopo mindri den taki, da fira faya, da bet Paulus na anu. Direct map drape, shat neki fat na Paulus anu, den tegi makandra tak. Amandis mus de wan chirman, ano deden na watra, ma gado de sorgu, tak alas makis den paiman, no wan fata libi. Maar Paulus sekas neki trowen na faya, zonder tak wansam sangen. Dus maar ben verwachti, tak Paulus king, bo sweri, no so tak in wan momenti, abo fadon dede, pa dede wakti wan herpisting, en is tak notip sangen, den kenki prakseri, dat den tak Paulus moest de wan gado. A grama fa elanti, die benen Publius, be abo wan pis grong in na kontren drape. A tek wan opanu, in ne oso, en a sorgu 3 days langa juno. A schrijft ten dat, a paf Publius ben dabe danga hebi korsu danga wan takru roko bere. Paulus gona mandis. A bejijeng, a pote anunen tapu, da man kon betere. Da sandis ipsa, den tratikis mafa elanti ka Paulus en adres den alamala. Des ma jun fur grani nanga lespeki, en du bo seri go baka, den jun alasan soba fanodu.